आज आम ये क्लब द्वितीय वार्षिक सरस्वती पूजा महोत्सव थिला जहाँ आम ये कार्यक्रम आज परिसमाप्त कर भलर भलर हो पारि जहाँ माने मार्गदर्शन आम आगू बढ़ीचु से होती संदीप सार मुझ क्लब प्रेसिडेंट को अनुरोध करी संदीप सार को अनुरोध करी मंच को आसवाई दयाकोरी से किसी कहे केमती कौन कार्यक्रम थिला सी नथिले आम कार्यक्रम आम आगू के ना के समाप्त हो पार ना आज भलर भलर होती केवल तो प्लीज मुझे रिक्वेस्ट करी संदीप सार को प्लीज दयाकोरी मंचासन टी आसवे आमर क्लब प्रेसिडेंट राहुल को अनुरोध करुँची दयाकोरी से मंच को आसवे टे समस्ते ताली मारते किंतु जहाँ कार्यक्रम आज संपूर्ण भाव में भल भाव में सार संदीप सार टे जोरसोर ताली मार स्वागत करिया समस्ते धन्यवाद सार टे आम फटोर अनुरोध करी भल से फटो उठेबे। जय जगन्नाथ मंचासीन पितृ प्रतिम अतिथि मान आज पवित्र साधारणतंत्र दिवस अवसर शुभकामना एवं मोर दंड प्रणाम जे ता छड़ा जो आयोजक माने आज एत सुंदर कार्यक्रम को आयोजन करिसंती तांकु मध्य अशेष शुभेच्छा आज भव्य शुभेच्छा मध्य तांकर एई तिरंगा पताका उत्तोलन पाखरु मु जेते जेते कार्यक्रम तांकर देखुथिली बहुत भल लागिला कारण बेले बेले आमे जाहाको अलोड़ा बोली कहू सी मध्य बेले बेले लोड़ा हेई थांती किंतु ये माने चिरदिन लोड़ा एक कथा भितरे माने हृदयंगम कला पर बुझी होउची कारण बयस अनुसार टिके बेपरुआ हेबा एवं चगलामी हेबा एटा गुटे माने प्रकृतिर धर्म हेई थाई पारे किंतु मु एतिकी बुझिची ए गाँर पिला माने ठीक समय रे जतबेले उचित आवश्यकता अछि सेतबेले किंतु से माने जवान एवं से माने वीर सैनिक परि तांग जीवन को उत्सर्ग करबा को मध्य पछांती नाही सेति पई बोधुए क्लब रो ना हेछि जीवन ज्योति तेनु जीवन को ज्योति भली जळै जळै से माने आयोजन करछन्ती जहा कुडिया जे कहउतले जे मकुंदी बाबांकर महोत्सव जो न हबो से माने खांतु वा न कांतु से सब काम को करिवे एवं आउ गोटे छोटिया कथा कहबी एठी जो पुरुखा विद्वान व्यक्ति विशेष एवं ए गाँर मुरबी माने अछंती तांकरी उद्देश्य रे हुए तो तुम मानकर जन्म नथिबो मु अवश्य से माननको पिला दिन छोट होइतला बेले देखिछि जेतेबेले गाँ ठाकुराणी काठ माने लुहा ओडा भितरे नथिले सेतेबेले छोटिया पिंडीटे थिला से पिला दिन समय रे से माननको देखिछि छोट बेले झांझ छड़ेइबा बाजा छड़ेइबा मोर गोटे अभ्यास थिला तेणु जहाँ हूँ से झांझ छड़ौ छड़ौ आज छोटकाटिया कलाकार विभिन्न मंच जाऊँगी तेणु एमान पाखु जहाँ शुणी से गोटे कथा कहूँ पिला माने जे एमाने कला दिगरे बहुत शीर्ष रे थिले एते डेडिकेटेड एमाने एमान को माने एमान ऋण सुझी हबनी सिद्धबाली पाखापाखि 60-70 वर्षर गोटे अष्टप्रहरी मंडप अच्छी 70 वर्ष खंड हो गलानी से सिद्धबाली अष्टप्रहरी को किंतु सेठिके आम गाँर एई माने जो माने सब मंचरे अछंती से माने संकीर्तन नै एइठू चालिकिरी जानती सेठिकी सिद्धबाली रे संकीर्तन करंती गोटे दीटा राति रे से माने चालिकी पुणी फेरंती आउ गोटे विशेष आदर्श जानिले आउरी खुशी हबो जे जेते बेले माने संकीर्तन को जानती आगे मां बरुणेई ग्राम देवती को से माने भूलंतिनी आगो से माने ग्राम देवती को पाखरे कीर्तन करि सारिबे मथा नुआई के आशीर्वाद भिक्षा करिवे तापर पादरे चाली चाली 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर एमती से माने चालिकी जाई अष्टपर रे सुनाम अर्जन करिसंती एवं एमानक कथा एबे भी से विभिन्न मंच को गला बेले गुणपुर पटना रे कथा पड़े एवं ए बाप हजार कथा मो अनेकों को चिन्हिची अनेकों को चिन्हिनी भी किछि दिन तळे जणे कहउथिले जे से सन्ना बाबू अछंती गाँ रे सन्ना बाबू किए जानि जंती कि से देहांत होई गलानी तांकर से जणे गांती भलो संकीर्तन आउ किछि दिन पूर्व जणे पचारथिले से निर्मल भाई मु कहली नाई नाई सेउ नाहंती तेणु माने भाबिला बेले को लोम टांकुरी उठे जे ए गाँ माटीर बासना एते सुआदिया थिला एते सुंदर थिला किंतु मन काई कहूची मझिरे टिकी ड्रॉप हे गला हुए तो एमान को आज आमे आखि पुरई देखुचे आउ किछि दिन परे एमाने हुए तो ए गाँ रे नथिबे कोउटी ना कोउटी थिबे बा कोउटी महाप्रभु तांको नै जाइथिबे किंतु तांकर जो कीर्ति अछि तांकर जो जश अछि ता चिर नमस्य ये गामछा खंडिये रे तांकर मूल्य एक्चुअली सुजी होबनी किंतु एतिकी रे सुजी होबो जदि तांकर आज जहाँ से बुढ़ापा कहूथिले तांकर कथा जदि टिके रहे जे तांको अनुसार जदि भल मनीषटी आमे हबा ताहले हुए तो से मानकर जो स्वप्न अछि साकार होबो कारण एठी की मां के नाहते माने समस्त होचंदी बापा
ବାପାଙ୍କର ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ରୁଚି ଥାଏ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ସମସ୍ତେ ମାର କାନ୍ଦକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମାର କାନ୍ଦ ମା ଖାଇଲା ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ମା କାଳେ ପେଟ ଉଣ୍ଡାଳେ, ମା କାଳେ କାନ୍ଦେ, କିନ୍ତୁ ବାପ ସେ ହଉଛି ଏମିତିକା ଗୋଟେ ଆତ୍ମା, ସିଏ କେବେ ହେଲେ କାନ୍ଦନ୍ତିନି ଦେଖେଇକି। ଯଦି କିଏ କେବେ ହରି ସିଂ କାହାଣୀ ପଢିଥିବେ, ଡାକମୁନିଷିର କାହାଣୀ ପଢିଥିବେ, ଯେ ଡାକମୁନିଷି ସେତେବେଳେ କଣ କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଗୋପାଳ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଚାକିରି କଲା, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲା ନାହିଁ ବାପାକୁ, ବାପା କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦି ନଥିଲେ। କାହିଁକି କାନ୍ଦି ନଥିଲେ? କାଳେ ମୁଁ କାନ୍ଦିଲେ ମୋ ଗୋପାଳ ଉପରେ ଲୁହ ପଡିବ। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ବାପା ଆଜିର ତାରିଖରେ ଯଦି ପିଲାଟିଏ ଦୁଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଧୁନିକତାର ଦ୍ୱାହି ଦେଇକି ସେ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଆଜିକାଲି ତ ସବୁଆଡେ ହେଲାଣି ଆଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତା ଭିତରଟାକୁ ଯଦି ପଚରାଯାଏ, ସେ ଗୁମସୁମ ହଉଛି। ମୁଁ ପାଖାପାଖି 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ମୁଁ ତ ମାନେ ଭଗବାନ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି ମାଟି ଛାଡି କୁଆଡେ ଯାଇପାରୁନି, ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ରହିବି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କିଛି ବାପା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ଥିଲେ। କାହିଁକି କେଜାଣି ସେମାନେ ସବୁ ଗୁମସୁମ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ବହୁତ ଭାଷା ଥିଲେ ବି ସେମାନେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଭିତରଟା ଏଇଆ କହୁଛି ଯେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେ ନିଜ ପରିବାରରୁ, ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତ୍ରୁଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ତ୍ରୁଟିକୁ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି, କାଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ତ୍ରୁଟି ନେଇକିରି ଯଦି କୋଉଠି ସମାଲୋଚନା କରେ ମୋ ପୁଅ ନିନ୍ଦିତ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପୁଅ ଉପରେ ଅଭିଶାପ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କାହାରି ଆଗକୁ କାହାରି ଆଗରେ କଥା ନ କହି ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖନ୍ତି, ଆଧୁନିକତାରେ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆ ସେଇଆ ହେଲାଣି, ତେଣୁ ମୋ ପିଲାଟା ସେମିତି ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଭିତରଟାକୁ ପଚାରିଲେ ସେ କଥା କହିବେନି। ମା ସବୁବେଳେ ପିଲାଟିକୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ କାଖରେ କୋଳାଏ, ନାଇଁ କି? କାଖରେ କୋଳେଇଲା ବେଳେ ତାର ଶିଶୁଟିର ମୁଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଧ ତଳେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାପା କୋଉଠି କାନ୍ଧାଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବାପା ସବୁବେଳେ ପିଲାଟିକୁ କାନ୍ଧରେ ବସାଏ। କାନ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟିକୁ ବସେଇକିରି ବୁଲାଏ, ସେତେବେଳେ ଛୁଆଟିର ମୁଣ୍ଡ ବାପାର ମୁଣ୍ଡ ଠାରୁ ଆଉ ଚାଖଣ୍ଡେ ଉଚ୍ଚାରେ ଥାଏ। ତାର କାରଣ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମା ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟିକୁ କୋଳାଏ, ସେତେବେଳେ କାଖରେ ବସେଇଥିବ ଏବଂ ଛୁଆଟିର ମୁଣ୍ଡ କାନ୍ଧ ତଳକୁ ଥିବ। ବାପା ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟିକୁ କୋଳେଇବ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ କାନ୍ଧରେ ବସେଇବ, ଛୁଆଟିର ମୁଣ୍ଡ ବାପା ମୁଣ୍ଡ ଠାରୁ ଆଉ ଚାଖଣ୍ଡେ ଉଚ୍ଚାରେ ଥିବ, ନାଇଁ କି? ତାର କାରଣ ଲଜିକ ଜାଣିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ କଣ? ସବୁବେଳେ ବାପା ଚାହେଁ ଯେ ମୋ ପୁଅଟି, ମୁଁ ଯେମିତି କାନ୍ଧେଇଲା ବେଳେ ଯେମିତି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଠାରୁ ଆଉ ଚାଖଣ୍ଡେ ମୁଣ୍ଡ ମୋ ପୁଅର ମୁଣ୍ଡ ଏବେ ଅଛି, ମୋ ପୁଅ ବଡ ହେଲା ପରେ ମୋଠୁ ଆଉ ଚାଖଣ୍ଡେ ଗୁଣରେ, ରୂପରେ, ବିଦ୍ୟାରେ, ବୁଦ୍ଧିରେ, ସବୁଥିରେ ଆଗକୁ ଯାଉ। ଇଏ ହଉଛି ଲଜିକ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରିବି, ଏଇମାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ରଖିବା। ଆଉ ପଇସା ଗୋଟେ ବାଧକ ନୁହେଁ। ୟା ଭିତରେ ମତେ କିଛି ଉପହାର ବି ମିଳି ସାରିଛି ଏଠି, ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଦେବି ତମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ଅଛି। ଆଉ କିଛି ଅର୍ଥରାଶି ବି ସଂଗ୍ରହ ହେଇଛି। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପିଲେ, ପଇସା କେବେ କୌଣସି କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେନି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲେ କେତିକି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ? 1,62,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଗତ ମାସରେ। ପାଖରେ ମାତ୍ର 40,000 ଥିଲା ଆକାଉଣ୍ଟରେ, 1,62,000 କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ତେଣୁ ଭଲ କାମ କଲେ କେବେ ହେଲେ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ପଡିବନି। ତେଣୁ ଏ ମୁରବୀ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏମିତି ଥାଉ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗାଁର ରୂପରେଖ, ଆଉ ଏମାନେ କଥା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଗାଁର ରୂପରେଖକୁ ବଦଳେଇ ଦେବେ। ଆମେ ଜରିଆରେ ଗୋଟେ କ୍ଲବ ଯାଇଥିଲୁ, ଆଜି ମୁଁ ବିସିଆକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ସାଙ୍ଗରେ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାଁରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବୀଣାପାଣି କ୍ଲବ, ସେ ବୀଣାପାଣି କ୍ଲବରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠାରେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ନିଷେଧ, ଯଦି କେହି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ 5,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା। ସେଠିକି ମତେ ଅତିଥି ଭାବରେ ଡାକିଥିଲେ। ସେ କ୍ଲବ ଆଗରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଦୁନିଆ ବଦଳୁଛି ଭାଇ, ଯୁଗ ବଦଳୁଛି। ଏଇଠୁ ଗାଁ ପିଲାମାନେ ଯାଇକିରି କଦଳୀ ପାଟଣାରେ ରକ୍ତଦାନ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମ ପିଣ୍ଟୁ ଯାଇଥିଲା, ଲକି ଯାଇଥିଲା, ଏଇଠୁ ସାଗର ଯାଇଥିଲା, ବହୁତ ପିଲା ଯାଇକିରି ବାହାରେ ଡୋନେଟ। ସୁଦାମ ଭାଇ, ସିଏ ବୋଧେ 2-4 ଥର 8 ଥର କି 10 ଥର ଖଣ୍ଡ ବ୍ଲଡ ଦେଲେଣି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହ୍ୟୁମାନିଟି ବଞ୍ଚିଛି, ମଣିଷ ପଣିଆ ଅଛି। ହୁଏତ ରୋଜଗାର କମ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ବ୍ଲଡ ଦେଇକି ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ଆଠୁ ବଡ କାମ କଣ? ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇବାର ସତ୍ସାହସ ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଆଶା କରୁଛି ବ୍ଲଡ ଡୋନେସନ କ୍ୟାମ୍ପ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗାଁରେ ନୁହେଁ, ଏଇ ବର୍ଷ 2026 ମସିହାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି କ୍ଲବରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାର ପ୍ରୟାସ ରହିବ। ଏବଂ ଏଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ନେବା। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବହୁତ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କଥା କହିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୋରିଂ କରିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ବାଣୀକୁ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍।